Bonjour, chers amis du Forum ANC. Bonjour, Monsieur Omer. Azan Yaton. J'espère que vous allez bien. Vous irez toujours bien par la grâce du seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Bon, par rapport au sujet que vous venez de mettre sur le forum, non, Villers, sans vous mentir, depuis avant-hier, quand moi j'ai écouté le déballage de Dada Cricri avec des précisions à l'appui, ça m'a profondément attristé. J'ai eu honte de moi-même. J'ai été un peu affectée. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà ce que tu as adoré pendant plus de 10 ans. Voilà ce derrière quoi tu as couru, tu as défié ta famille. Tu as fait dos karma à des amis. Voilà ce que ton Dieu, elle est réellement. Et chaque jour, on la découvre davantage. Et c'est une honte. Vraiment, c'est dommage, c'est dommage. Bon, oui, elle a une dévergondée née. D'abord, nous allons analyser le sujet sur 2 points. Adoemi Mao. Mao Adoemi Nime. Bon, non vito il est bon mener vos à tien. Gona bodo est enfant du ciel. Les ano play bonon blok badalisa khai. Bonon do hode khai. Mi de sou mi kon ho me ganji me. Bon, alisa te do mi de kaka bo wena do me ka do ne ganji do ye me aji. Est-ce que vraiment Mao nte ani kaka Mao do ne di do home. Weda do kuro po eton ati. E me de do ne ganji po ma do ganji po a. Amado mi do mi we blok beto po po a. Beto po te on we yin mi ko tuan. Bo diyon ina ide suna ya do no do mi we do ne me le do ne. Bo mi gbo te le super chez no mi se dali sa me. Be do me le we. Ale se men to do ni ple bi ho me bon vérifier. Be vérifier bo adon we. Bo tatu me yi akan. Bo weo magboje uzu to e. Do adona du ne ni ojien we. Vous voyez que Vivi elle n'est pas normale. Franchement, elle souffre d'une maladie, la nymphomanie à outrance. Vivi annonce les bonons donc yeko le tobi. Ouais, au monde entier, ouais, les mais. Ouais, que le monde entier, bifi de so poa. Mais moi, viwe ouais, do bo menele no sembo no idonu ouais. Bo ouais, c'est doit donner pour akako so e jonu moro. Bo ko yan suni. Kaka bo ye divide me. Bo a degudona. Kaka bo créer bo me mon coton. Oui, mais le mi ma wo ake asabwe bio menwe. De abagbon. Bo diyon, nyavio no a uzu po aboti a itondi bo eso gandi a. Mamodo hwe lo rena ton. Bo moro lo mo. Igbe bo no ku mon koton me. Bo mi to. Bo igbe do mi do sida. Bo ayo bel meton. Do mi do sida ni don fiton ni wa hwe. Ma mo wa ta do fi bo se me bo abe sida. Hey, chers amis, vous voyez un peu ce que l'argent, à quel point l'argent peut rendre folle les gens. Parce que ça, c'est l'argent. Elle a mis l'argent devant cette fille pour la détruire. Bon, disons, à quoi t'es ouais encore? Bon, n'y a pas de igbe, n'y a pas d'azon. Des manas dans d'azon, mon coton.
pour nous couper encore tomber. Mais n'a pas te jouer en dehors. Et of moro do sida nous bo. Ma ouais ouais bo adoati. Ma ou Seigneur dit seulement une parole et je serai guéri. Et do atinko kanko bono boison bilo teju meo. Amale de pogege ati. Boareo. Viene do azone nous boana boni do mi mebele tenti bo kweno na piu ati. Bo ede su igbe nous bo. Bo yo bel met mo do mona. Bo viene o est obligé bo. N'entend yo bo ito tome. Mo toi tu ne t'aimes pas, hein? Tu ne t'es jamais aimé. A te flin vide a dio loa. Donne-nous un flivio aussi sommeil. De vivi do mon weo. Ta ko we anasun. Bo momento ele. Bo na ko ton si meni bi complet. Bo nu ko do finio. Anase. A mon kado sûr dire que a ko wa ton ko mon koton. To mi tinde di do kwe ou tu dien we. Ene gudo e ma récompenser bo ai Dubai. Bo mi dien do moyen we. Bo Dubai, bo du anniversaire fiançailles. Bo dugbe, bo bon filet. Bo bon bateau, bo no bateau me. Bo bon roudi. Ene le bide mi ka blodion. Fite we kajak pla mi soyi. Dagbete de menumi. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu es sûr que depuis que ce déballage-là est sorti sur ANC, ça fait le tour du monde. Tu n'es pas gêné. C'est pas un poids sur ta conscience. Ta conscience ne te reproche rien. Quand tu regardes cet enfant qui vous a lié là, tu n'as pas honte de toi-même. Oh! Voilà des éléments qui pouvaient quand même vous permettre de dire, mais celle-là n'est pas Dieu. Bon, mina kodo gudo fosi. Et clair de mi sou mi tunu e kon mi de da yo. Mi to kandi do vivi queen ma o deo. Wa kwe o jenzon. Bon, mi no do me jo me ble bono do gudo ton cho. Ene yewe. Nye no mo we nye flick bebe mi blo batem do so energy yo. Boy te yon konu ye kaka bono a o je nou couple lele. Achi. Ho e jan je gudo ton ne. Bon, nye no mo do nyan vu abandonner vidéo ko di nou e bo yiwe. Or, c'est toi-même qui es resté dans ce coup-là. Ene gudo a uzu kesi e do le yog. Le yog do un an jemi blo di me. Fite makan do makan me di. E mi me yon blo cérémonie bono be kwa mi ton jonu mi le. Bo mi no do nou e jo mi yon blo ele maso blo abo mi bito kudo fo di yon. Ni maso hon. Bo le do akodo employé le. Ho le kedene. Toi tu ne t'aimes pas. Ayi wan nou kwede ya. Ho e mwen wan bo kuiji. E kuiji bo. De ho no te jeto di lo. No. Me mi de mi kono defie bono zunda ile wa do ho ne lesi we yo. Ya do ene. Nou e sen one. Mais je rends grâce parce que quand on a découvert que Vivi est une imposture, on n'a pas fermé. On a eu le courage de crier haut et fort et de le dire. Et on continue de le dire. Sinon, qu'est-ce que les gens nous diront? Qu'est-ce que nos parents, nos familles vont nous dire aujourd'hui à entendre ces choses? Mais, Vicentia, c'est pas ta faute. Hein. C'est pas ta faute. Vide, adopre vibo ek bazinda comme nous. Nous na blodjene. Vigan ouais, mais Vigan ouais, mais. C'est Vigan Mathias qui a détruit la vie de cette fille. Vigan, tu l'as fabriquée. Mais aujourd'hui, elle te dépasse. A fabriqué ton beau mami do besoin ton main. Bon, mami on son bon eye mamboune a et non do gandi a son weini. Une nymphomane né. Bon ek bedien do jalousie bleu. Papa, ete akasi yiwa nou vivi. Aniwe akasi yiwa vivi na gwan gamale. Akwa ya do we de bodo dio bleu bodo nou wuli do we. E gosi fine na lele agao. Parce que azoton koko do asono pende dia. Papa Viagra. Asono pende di bono blonia. Amon Vigan tu kodo pome. Ou fabriqué ton amon vivi na fou nou kawe. Mi kodo fiyo binamon. Vivi na fou nou kawe. Parce que tu es un poids pour elle va se débarrasser de toi
pour mieux s'occuper des jeunes garçons parce que tu n'es pas de son âge. C'est que ça fait pitié, quoi. Comment une personne qui se dit Dieu peut aller jusqu'à cette bassesse. C'est une bassesse que moi j'appelle ça. Non, c'est pas sérieux. Et cette fille-là aussi qui a accepté jouer ce jeu-là, tu es méchante. Et ils sont les goudou ton cab, ils sont des pour gagner leur médion. Et le kodo goudou faut bon. Maïma, azeto yo redo azeto ayin. Amayan azeto anwe amayin abazon ya madu do weni do we mi do kwa utubo so ayigbe. E mi kablo kaka dion. Mi de so mi mando résultat le mo dian. Nde bo mono no glodine. Do ko preuve quoi l'appui avec des détails. Begbenyen se hoene on. Alors on se platando, c'est pas possible. Mais mi de souhait. Akwe, mi maï wanou mi de lene. Tu as vu comment Vificine ça t'a détruit. Tu as vu maintenant. Et tu es exposé. Tu penses que les gens ne te connaissent pas. Moro, c'est la fille aînée de Agbassi. Hein. Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, c'est la fille aînée de Agbassi. C'est dommage. Vous êtes une honte pour cette nation. Mais Vivi, toi là, Vivi, c'est que toi, tu es un phénomène. Je ne sais même pas quoi te dire, quoi. Tu fais honte, quoi. Tu es une honte. Tu es né avant la honte. Tu ne connais même pas la honte. Tu vois? Et c'est toi qui sais insulter les gens. C'est toi qui sais insulter, qui a la bouche pour dire que mais y a un galeto ou mais des coleto, il va honti alors que vis les bio redo des bousso pour nous ko bu konfi bo nu gbigbe les bio asin de me moi ala yon me robone nous bi me asin de amo ayi do pona honu do to me fi ayi do pona honu we me nous to ade do wi ablo wi meton eno glo ti anu leze je we ji bodo mi na datu me ana datu hwede an datu no vi tu ele an datu nu dido tu ele nu de don du na lo to me le bono do to inu ele we an datu ase gandia akode kon akana mo Kokoko do ANC si Agbasa. Oh, tada klik si audio si ho yin mode wo lo. Ewe yin do. Panameo. Yin auvi koji. Bon, fondateur ton yin oviga podo Vicenci Agboyo. Audio le père déclare caillardement do. Nous Azé, Aga, Adjo. Bon, nous barabara la home file pisse sekbo. Si réseau hein. Bon, vigan podo o Vicenci Agbo. Et wa. Mais moi, mina o te gon. Preuve de pour la home fi teme bo miro te kumbo preuve ne le na wale. Nous mina o te gon preuve ne le ibio. Alors mina o te gon preuve ne le mon. Et le père de Dada Krikri ko une preuve d'aro est tangible. Bon mina sobo dans la vie nous vono et neodina parce que ça prouve clairement que c'est autre chose qu'une bande d'escroqueurs. Une bande d'escroquerie. Un mafia bien organisé. Donc, on dit l'idée à sort doctrine
Au visi titometu de a de ton aro mau. Bo doctrine ne o e ka di do mau e do jikpo dokpo i jenwe o. Bo du fin bo nu wa we o. E kun suhu le agao, e kun ka suhu jivio, e kun ka suhu basunu o. Bo mondo papa e asodo a hwanu bodo. A ze hwanto enu a ovi hwanto enu lo mo kundo nuwe do sunu kundo sunu kwe de na suhu banyon nu o. Bo me ka le amo gando nuwe doctrine de a sonya yin do a iglesia to nu a ouvir igreja cuide sunu do anu doctrine ne sort de respecter veut dire que ça va déjà à l'encontre de ce que toi-même tu as dit. Les règlements ne sont plus des règlements. Toi-même tu franchis ces genres de règlements là. Et tu dis que tu te dis que tu es Dieu tout en cherchant à forniquer avec des enfants, des jeunes, à tort. Tu veux faire de ces jeunes-là tes outils sexuels. C'est que adjaso menele soa. Adjaso eso blue o aidedai o aga. C'est que si tu t'es tombé dans sorte na timeno bon. Ronti to me wesoro teo. A montembo pla mais des judging ouais. Donc la fille c'est une obsédée sexuelle. Si on va comprendre clairement par là, la fille elle est obsédée par le sexe. Elle a la nymphomanie. Vraiment le gandine a galeto ble boulin viene ne. Bon nous mon kon karo to de même bolo yin kon yido we o. Il faut que mina bo content. Bo content di gbomene. Conclusion le frère bon ouais do. Vicencia n'a jamais été un dieu et ne sera jamais Dieu. Conclusion, elle a toujours été une pute. Elle a toujours été une bandite, une tueuse à gage. Nous menaçons, nous sommes de nous. A ouvir me to homele a joteur a jojele bro me huele o a galetor a gale huebro nteme no dossier le o gan étant une Vicencia chanvu keni e Mathias Vigan pour do ban ton teme de do le po nous bla no ouais. Ndago bobio alimuno servicing apasa makanji mi afami chile. Okay. Audio tada ton ilo densi o. Ndenye mode wo. Tout d'abord on audio c'est Okumi. On peut suivre ça do page mi kan jiro Facebook jibo no wa mi oje wa mi egbe. Lo si se we mo no wa mi o se we yin lo. No do bo nu emi sin da ibodo ma wo jendia. Nu e kon mi no nu pe mo pa nu o jendia. Nu emi sin bo no talia ina we bo no lo je nu fleshina we o nu dia. Nu emi sin bo yin ken togbon me bi gan nu dia parce que anonde kon kaka bono waro nu kume lo na etion ejiro ase petu iso igbo gble ko e do mi do mi ma o
bonodo emilo no pon mi we bonodo emilo de mi na no gbon pe mi ton me de mi na yin pe to gbon pe to yin mi ton me yin mi ton pi o emilo pe pon mi we a che le o ti joro klo e o e dagba we ro pe to e pe bodo pe to e bodo emi kwe no kabi kwe to bo kwe no no alisa ha meto ile padanu balisa de ekwe no do emi de o ache nu ji si alisa we nu de me alisa ni o de nu we bado eni contrôler asame pe toton bo ye ipon asame onu kwe o ache we blo program de di bo tun emi na du chenwe asame ni o de du akade onu he gbe ade program ni o de blo ade onu he gbe ade en même temps nu me podo yon ni o poro po ọ̀pẹ̀rẹ̀ bí ọ̀pẹ̀ mẹ́rin ẹ̀mí máa rò pẹ́ dó inú mi wọ́n mẹ́lẹ̀ débù tún títò débù àdébù rọ́jẹ́ mi là lè sá mẹ́ débù tún planto ya bọ̀ wẹ́ wáyé organize fẹ́ pàṣẹ yẹn mọ́dọ̀ ẹni òtún ẹ̀ organize pé mọ́ kọ̀tàn bọ̀ fi sẹ́ǹsì àdó ẹ̀mí máa wọ̀ ọmọ ẹlẹ́bi tí tó pé dùgbé àdó ẹ̀mí kúkú ìgbé wọ àyíwẹ̀ wáyé mẹ́rin mẹ́rin bọ̀ ne wulu servo to bo eso tento me de bua bo de kulu o we anu leba de pin de yin kangana so e we anu ba bo we me ma wo ni o eyin we me do emi ma wo ne si ma wo ni ayin ne hu ne kulu no ne ye ko le mo fe ne si amla in hanya vio bo ide le no traverser servo to e alopade bo e o àwa bí ọ̀wẹ́ dé mẹ̀tí mo lẹ́kẹ̀rẹ́ yé àti ìgbà tó e gbóná ìdè yòónú o mọ yòónú òde sún sọ́kà ó débù bí ẹ débù rẹ tẹ́ ó tó ẹ̀mú mọ́kọ́ tán káàtì jẹ́wẹ́ ya wẹ́mi yòónú àpọ̀n wẹ́ dé àsàn mọ́kọ́ tán o ẹ wà ní ká mi pọ́n ẹ ò yín má ká jẹ àsàn mọ́kọ́ tán pọ́n ní aka bí ọ̀wẹ́ dé àgbà àìsè kété sharp 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 ló máa tó yẹ dọ̀ kó bó òzé kwẹ́ ló mú kan yìí báyìí gbogbo tẹ̀wẹ̀ mi sìn réseau de mafia daho mewe mi bi oda imi gbogbo so adose do gbora so emi ton be asan san ko ipede ka so asan mo ko ton we pa so to epo mi o bla analysis mo ko ton le ba so odo no do emi do mo ko ton bo fo aye mi ton pele mo fi sensi a ete wenu wa we ba blo ni o bo ke réseau ni o blo ma we blo bo nya vie ni do ko lo ton ma we blo bo ko ni o no ton e blo control bo ndo si de ka blo nya vie na o do se do ati ton do nu mo ko ton de mi ku ka do me bo ko ni o no fi wo pe su yan no ayi pe bo no ati gba ni onu o yi pe bo no nu bo le pe lo ma we ni o yo ya do do amo ko lo fi ni mo jijo ko fi sensi a nye mo pe to de no we kanu mo ko ton pon ame nye mo pe to de no we kanu mo ko ton pon ame sire certain vigansi ne klo awe a bo anu le de bo le ti agbon fi le mewe lo pe ogbe anu mla ha yo po fule anu mla ha bebe le we teta mi nu de anu siye pacte gale nu de anu chaka ha bono emi ma ubo nu inu le wa kan ja do nu le we no so we do ani blo mo a kabi ne to okolo ko me nu ko dai o vlon we si école we no po ya lo yin amodo de anu le mla ha yo po fule mo edido a o nu ya si ha le we le so we mi ah monsieur o me ni bo le to kunu ma o ton lo pa fo mi lóde amadu eton a nu da ko me ma o de si ni mi senti le a ete nu yanya do fide ati gbande akade onu nu yanya pe mi fiton le bide o we do nu e mi gbon bo wa yi gbon ka yo ma o mi ton ze bo mi ton so ke mi
odi o eto azonyi ti eto azonyi fi ngbon lo YouTube ji eto azonyi nwa face ji bo ile wa do ti mi do ho de wo ma o na me che bi eye isensi a che si réseau e pohun o kwe che si réseau bo mi gbonu ma wa ja lọ́nà mi to kunu mi àmọ́ fi isensi a nu de buti ro pe lo kulo be da lo de mi bo kwe ton e tie me pon asu jinwe ayi ma o pon a aka so si le ma o wa o kwe kulu no we ni o kwe si akulu no e we ni we fi isensi a bon ka dido vivon to yo edi emi wa yi vivon to yo esi ka ko emi ye bo mi ka ko mi kuma mo na we de bu de adu wo esi pe o anasu we ho do akulu no ma wa ja lọ́nà nu gbo ogan ama ka de na ko e ti an do eni onu we kebe gbewe anu bo su we ho anasu ma le bi ko anu te bo ti we wa he pe do yo kule agba fu aye pas possible alọpalọpa wa no gba fu aye le po e vivia Kọ́kọ́kọ́ ro hwe dagbe mi ton me tele mi kudo ho bo kudo vivi podo agba si vi po asuton si ho po ho blau me tele ni mi pon ho e blau nye do mi na modo de vivi do blo mo bodo do nu nya vi odo bodo do nu nyonu vi odo ni do nu bel beto re mi do si da o nyonu vi o eye edi elo ndiru vivi ero asu o ma wo yin ni we so bo hwe vivi ro di do ni we o edi ho kabi esi le fe duro e jona wa dagbe do ro gbezan mi ton me e we so bo e yi gbe bo do ho se do bel meton mi mo ho ne ka do se do bel meton bo nya vi hwe ni ho ayi e kamro ero vivi podo nya vi opo si tenti kede nyonu vi elo di ma turo ma uton mra e kwa suton kwa era su iru emisi yayi bonu minale pon nu bel me odo bo kaka bo nyavio wa do nu bel me odo de mowe vivi po mi po do ho bel me o so si yigbe nu nyavio na vo danyo nu vie lo de so a do na moro gire nu kwiji me we de rote wa suglo nyon nu vie ne bonu lo ahwaro po me mi pon le flu bezan ton boy bo ma wo je e to lo vive do bo e po de komo kaka je gbe nu minale igudo pere bo pon vivi o edi eno do mi meho bo mi pon mi na moro hun yo povu de swen mechele meho de te mi mo pon bo e ken bodo mi kwa sa menu me de toro ne ton dogbon o me de oton meho to en ton podo en ton podin abatera mo ero zandi zaro podiro keze we chobo na tunu ye no mla yin do po zame bo meho de yin bo ble mi do mi yin ma wo e wa jijo vilebe bo aso ho gbigble da yi bo ma unu gbo elo dide khlewe do me khole o chobo hwena tunda ido me khole po no mropo eno fa mi jo egbe ton de no do bebe no si o eno fa ye no ijo ho la ti sa kwa su me ton poro zandi lo do vina agbele wutu bo egbe dion e ye no do mi me kho vivio ne bo ajijan bo yo jeune de tout sunu bo nyonu ole de sutun sunu bo sun le de sutun nyonu obodo ye ni kwa sabe nu melo bo pon le asaton me de gbon do agawe koro le da yi bo ye de ka tun wa e flu mi hu e no pon me obodo e do e lu fiesh mo e de sunu do da yi de fefe lu fiesh gbangban me lo fiesh bo e so ayi mi toro fiesh ji bo e tera dogo ba dogo bi ano meni bo ru gbagbagba mi no tun wa do fiesh o mi no pon vio fefe ona mi moro e ko zan mi bo ye si comprend pon gbede do de eja e janvier ni o e jona do pepo e so ro bo blo e ho nyonu vi o de so agba si vi o lo si tun diro as o ma wuton ja suton yigbe ya hu ye e he gbezan meton gble dile he mi ton gble bo mi am hunu ku di bo ho si me do bo so me bi do problème bo so vie ne di do vi do po
si alinu boya lo yi we fie na photo dion ma wu bo jentu fie na photo donc nye poko kaka kuje mi na no donu ma wu de hunu kunu mi bo mi me bi mi tonsin ahon lo me bo ma tun ala ise kon me ne gbere bo présenter asoto eni bo ama tun le amplogbo e na yi si asoto e na yi si asito bo ho we si me bi dokunu ma wu do nuku mi ton bo mi tonsin le nkan ton me Mɛtele mi kudo le wenu ndo gbenu me bi me la gbaji obi trolo mato do yi gbedo gbemenu mama i do hodin lo tinu me ndi do mama hwegbo ya yi kabi mama Françoise en tout cas mama lupo ho jeni akudoni ho anamo atre namo sun po nyunu po le bo mi mako topo no po mako anagba mako blonde boa anamo wi po na ton le bona yikaka bo zana ku bo mi na ana wa hwe ya dion mi ayi gbe nu bi sese mi onu vi ade so ko yi bo nu eje wedo ede so bi mo a bo yen de so na do yen de wuna do mbe sida e ka indo ibeo ye no gawe ya bo na do mbe sida e so mi sulo asute no gon e ma so mi sulo asute no gon ni wa su no de so e na ko lo khesi bi do fi bi ton lo na ko be e teme we don fitondo e we zon yawo do we se don fitombo do ni wa nya version le ko wa dia viro po ni su le na mi lo beni on de ma do mi ni he no gble me mi de le ye de di nu vivio soi le ka wa do mo ko tun yi bo gbe to lo po yon lo po ge yo e we sonu me mo pamo eu e plon via vivio plon viro polia e we zo mele no do gbana me kun plon vio a wi koji a o vi koji kun plon vio e plon via dio virote e so na me lo e yiro si bo e so jo me defo bo le yi bo le so jo me defo bo le yi e le jivi cho bo le yi bo le so jo me defo ni mo do e bla wa ho je ni mama do ni bodo ku mi na donu ajalo no e do mi bo yawo allumer cerveau nu mi bo de mi si anwa ni o me e mai mo mi biwe na don mi bi na ivode me mi bi avode me eyan ezande oui koko allumer no cerveau Odaje krike audio to lo ko agbo ka te pe yen me yen na yi gbe na so gbe yen tan bo savona na yi gbe na donu me sunu de ntivina do ndo sida bo makado amo vivi ka gba che me toli ne kwin julo yi ebe jona duwutu ne kwin vios asusi ne julo yi ebe na duwutu do créer bo do ni nu ya vio do mi do ya vio si no encore be lo oser bo do bel mettre no je mi do sida me le karo ganjia ya je ka no bo so aso ine ngo bo vio de su wa parce que bo pon vie me je vivi ne gbe bo yin o mano si asio de ya yo e ye gbe bo pe do asu ton si be ye o ne gbon ni be yi gbe bo yi gbe ko o tu je zo a e te zo be je mo ko ton ni ye kisu Dieu nous comprendre quoi nous comprendre e bla o me amo vivi gbache me efficiency agbache do benefi me yi nya vi do ton pe be je me no ye lo yo e wa créer bo nya vi si bene me Jesus Christ Nazareth ton e ro gbe bon le bi gba do ta ni be ka ko gba fo me le podo yin ko Jesus ton Tata Françoise mi ko do bo me
Ntunda no ero wiwa miwe ero milo wa ya. Franchement, il y a caca vivio de na qualifié ton bon yen comprendre à quoi. C'est que airon et nous de votants c'est quoi airon de voler nos titres boy. Nous était wa. Nous présentons meleo à colonon. Nous boquede à colonon dessous nous bogbeo et jena wa logo nous vivi. Sinon vivi bag betier. Igba chedo ai majibu gbado serwe igba chedo ai magole bo kuton bwenwo de na igboni ontoa est-ce que mau na wazi wene le bike menea passer ro khode no de mau do mi kumba nyana drone si ko nyana drone kuzu jijo vivi sosi kuzu jijo chobukua vivi visensi achana kunkini et ça c'est kuzu jijo ro présentant me gbede chobukua passer vio bere adomi mau blagada masukondo bodida mau jipo doko dato sinu kolo je bodo no te do togun omo do yin we yin mau bo no akple video nle akple no akple video nle yo ana e asu teme we na bi viene kado bo sunwe nwe do sunu si asame on e jenu koni so mo we na bi kado bo gbele do sunu so mo bo vie ko na su bodo asu donu bobo mo ba o kadna ja o sona be ko doka kaka bo ale azebole aze na nya vi meton o Camerounais nya avion nwe da satome yo ali agbada ali sa de te kono do mondo je eni o nwe do merci asame ka doru medeton ali sa de te ka yene tout juste e na motembo pon merci asa doro vile me ku mede yo me donne ganjiro vile me on bra motembo e na kwini ba ko ze vio so na su bo vi ko da su ton bo ra su ton kwe boko diviru sunu ene bo diom voka abondo je diom mina tese vie mina su yibulo ki ka video un le mina tese asa ito le be mona po merci asa do ganjio merci ne queen do ganjiro e me on bo me ne we na do mi gon lo forme ku onu bo be marché ni bo nya vi meton e do nya vi meton do content et forcer créer agora gbe negbe to créer bonu mebi ni mo te to se ko gbe na mo te bo nya vi na do content me bo nya vi meton tun bo je mo di do o vi to ene me o wi do po no le donu o vi o di lo je vi o ni yo bel meton se doro o to me bo do yin lo je kwekwe emi do sida e viton e mi ta do sida viton e ni yo viton ko yin ne dia bo vivi sin we te do si do gbe me fi lo akulu no gbedo to kede jena so kwe kemi nenu me ne hujijo le tena kuzuka bo e na le so kwe kemi ne a o ai fi ogbere po agapo vigan yo vigan to ma si pe ne yo vigan si neon e de awani me ro sumi si asame tese pon edion me ro ne kwi tese pon ero ki klohu de edion e te na de papa adogono si ne kwi wara papa adogono si ne so si wa ntinia vi ogbele be ka yi micro do togume o e we no zo agale to meton je nu ko unu bi agal je no mo no zo don me o vi agale to o mele agale to o we de so ka yi agakrisa gaga aga o fio vraiment ne ka ti bon vraiment tira ko kini ne ka divine mo no dia wasa gbedo me ayele camera na aji go ye wi en toto mo poro gbe ba ka dun le bi se lo dara gba kwi bo gba vie ne gba ko to to eni e famille to egle e coming to kwi ye ye di mo me de gbede o me o tira ko kini don na bo na no lo be no tira kwa chia parce que na ton ye famille ne le ils sont maudits ma wo e donu famille ne boy so si gosi nu dogole gbere a ai viviano gbeto me agagan
Dada Françoise, e moda jire nu ene de mi jire ka nyavio. Be ma yo nyavio de so jolo do jiro wo do mi gan bo mi so créer yo. Nyavio to ta o e na wa do nu fio je we. E da do na si ton je we do mo en mo ko ton je o ne. E de ka ko yin ma o nu ye biye. E de ko yin ma o nu ye biye. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Fio si no ye anu po gbere bana yo se téléphone wo lo yo lo asuto no se do to gudo do no je ko mi do si da. E don jiro bo no do ka me de ya. E don jiro bo no je nko. Ese fio do ye ya gbere chobo da ene ya. Bo fi na do bo koro ko hu no ko. Tron ko gbon e. Be na pi kule gbon bo adeni re. Ma ogogo re ni e. Ole gogo don chi le e na do be no do kawe bo no sa me gbon e. Bo ble to gun bi sese. Lo le continue ble ko to gun ble we. Fofore do ko fi ne sa de di. E bo do je emi ku jo sujet ro te odo me di ko vraiment agboka igan yo vegan no gbọ̀nà di gbọ̀tọ̀ ẹ̀ sí ẹyin vegan Mathias wa do nu nǹkan tán jẹlẹ ro tó mi fi de jẹ náà bó sùn wà mẹrẹsà lọ mi jẹ náà bó sùn wà jíjọ de jẹ mẹwọn sábẹ mọ sí fàṣẹ vraiment yẹn sùn fili yẹn mọ sọ yẹn agboka sí alọmọ náà do jíjà sí do fọ ẹ sam sẹmínà wẹ blóhùn dàgbò ẹ náà yọ ẹ dọ̀ nù bó sí. Ewe ka ken vegan Mathias so si vegan Mathias en sa lo benje dagbo ka go si yan wa to sa lo ton wo dagbo to fi ni yi donc me egon na wa lo me ndo e je ba se ra pa ama igbofo mo no nu ewe no du me egon na ne ya hun wa lo de na do me o de so si dandan si en tout cas e lo ko so ati ma ji fi ni ya debu de izagbon ma o ton pe ko na do don àmọ́ e concernant mi de mi do fio ni be ka gba to ko gba ton po bo be de si to me besoin na kwa mani frère me e na kwa mani ni do prêt à tout moment e ve yo mi po mo do ya e organiser bonu e na kwa ma we yo ko ton go wende a galeto ni be de si bene bo yin ma wo nu me de vo do tore vo me ni gboje do bene ma o yin ton ni ba jona e me de vo do to gudo e glabo bobo da mi maudo to de me e to no je fije mi ye ino de e ya ira ko mi ma je gbole yi ko me to dagbe bo jira ni khamele e mo sunne posi asame ponte yo e na gérer ko da mi vie ne kado bo gbere so mo bo glo famille o bi sese e we ne si no famille me na no je ne ode ne famille me fie na no bodo do je no de ne fie na no je ne o de ne do famille me pon de we e na so no khale e te kado bo ko no ko ino gbole we mi lo ko hunu ku bo ze finewu bo nu ni beere bo yin du ma wo nu mere bo ma ko pe mi ro be ne ma o mi ton koko mi o do koko cho be wa o yan nu mi ni ba ma wo we du ndo nu mere vo le do to gudo bo nu mi na pono je e na dure nu seconda ji ira fonu khae la belle preuve mbonu yi o shin Dubai yenele eno gamono da wa do don eno mi no de nu bi won so li ji fe ko te aton je dagbo we o dagbo to yiyan de yiyan vivi nu vono agaleto o npali we dada tian ma o ne adone do yo po ya nu bo a mama sida si azon dagbede we yan azon ene o me bi tun le azon ene no gba nu gbon bo ko de suna do jolo bodo nu kwede doje emi do azomo nkan ton lo na le yo sun le ajivi na ti no bodo do mi do azomo nkan ton do ni yo fitan o yin le dia po fitin si awedu anu yen le bigudo e black kan pa won po we ma se topo me ma we ma se topo bi po me bi kwide go ha fi ni on vraiment dada viene on vraiment akuno gboro to kere jena wa jena gboko ton kwa parce que a che de gba o esupo me na bi ikuro àwọn ene me pon po me na bi ikuro àwọn ene me bo mi de tun bodo lelele bodo mi mo ma o gbe to kana se de do ma o si teme a gbe to toli apo ye to me na go ina gbugbe ala kato na ji gogo to na to ana to na le klo deji utu me mo te bo te se sunu esi ne kwi klo le
argo gbeji asabe ni sun le bopon mesi ne kloe be ya na wa gérer bo viene tun dia bo ze de me fata je nkoro mi do sida ko yene bo ko vivi vicence aropo ne chara hun kini ro po ne ro ko ne gudo bo ple vile bo gba ti e me bi tan eye ro ko do ko lo do ero anc ji fi nínú viene nu ko to ma hun wa nuku to ma hun to ton esu hwele no bodo yin do ni ira su ton no bodo bana nínú ale ya support abo ira su ton no bodo o vivi we do mi do ma do mo lo vicence a cha wuki le zo mi do ma blo lo no si dade alo e ma ya bodo gan bodo ai pora si tan parce o jivi do ko yobe no na do bo nkan to na susu sin o do ne me o e so de ya no we black po to e dada. Bonjour, chers membres d'Allumo no cerveau. Nemi fongbon. Mi ma fong ganjia. Ganji je mi na no fond do ajalo no bo si en cheme. Par rapport à sujet et do ayioji. Non cléon et nyamondo ho no ete. Mi ma monti no je me de que uche ebla. Bole bo yunya we no mi me gosi hwendo do hwendo vovo me bi se gosi bo mi benwe na joa do maudite mission ene utu bodo mi mo mawo boze li don mi ton ayi mi ton agbaza mi ton bi sese bodo nu e mi do le bi sese bo sena mi benwe na joa ayi hondo po yeno khle mi nu e yenyo yeno khle mi nu e yenyo bo wena yi mawo ado mi mawo bo problem weton ama yi mesua ahume ama hume ya ando adigban ko de su ko do edesi e khle nu bodo je me de que pardon e khle nu bodo nu edo asuton si asame o eno pe ya do pole bone bon nous pe vidéo do asuton si asame voilà que elle aime nous daho eno ba ne daho ewe eno dubo eno Germany nous eno ba one mama vi weton le wedo emi mawo weton we akanu me do pozi bo weno cambiera jeme de que a medo nenda hodo ye me anji akple fitu ele bodo badali sable me boy me lele we bado ye ni vérifier kono mi do nubo we aji bo ye vérifier bo mo do bo na we peton do a que nu chon we do fine o de we makodu nu ene o ho do ganjia mi mo do jeme de que agaleto ime o anji agaleto c'est que c'est agaleto nkana do moene on kakole ba oui elle n'est pas du tout normale celle-là elle n'est pas du tout normale et puis c'est une honte quoi oui ouais nu mi me c'est pour li donc pas bazami ton pour oui ouais nu mi Mouyan desoué. Kɔkɔkɔ lo agba dagbe lɔ sa nu do kpo kpatsa yẹn do nu lɛ bi mɛ do ko lɛ ko de do yɛ lo vivi kpo do o mati kpo tɛntɛn xɛn nu de mati kosiɔn edo suatsi edo suayi. Bon, eye do kpo ge bon vivio mi ado asiwe eyini anchi bon o hen menuo
et asi to no ne afogwe on di inde no klu to lo khan no ya lo mi atun de que o meu o Africa peji we mi de bo no de jro o me de no wa pondo lo asupa si ko sin kote a tian alo akavie nye jin bo egbo na no wa bo matio mo bon eso do akasina ou bien akadieu uzu akadieu ou bien ma mi nada bo ero sinsen we bo le va lo piba we kaga bo mene tv nu we eblo do fie jini le yo to we alo to aton e fi le do kwirokpo alo tunton ha ne we kwirokpo alo tunton ha de Sylvain we kwirokpo alo tunton ha Mati we kwirokpo alo tunton ha kal le cha we kwirokpo bo ene alo tunton ha Richard we alo tunton ha et Cameroun ne ouais vraiment donc agavio agagné dans les au sud les que efficience mais non pede mina ye kan ho bibi otodo ne we e ka do hoton moji lo no koku bon ya time no mi do we ne lo e yan tin quoi bon e do pogio na no ton ha e no ton ha ahi we minado ahi we fi sense no e no ton ha e ka tempo me. Bonjour, Dada Françoise, Nemi Fongo, mi Fombia. Nye ka mondo, concernant audio mi ton ilo de di cliquer yo. Nye ka mondo ku yin jele akwekere we o me. Akwekere na zombo sunde ayi wana bo divina na tite bo na do jele emi do sida. Peut-être que vous le vivez de proposition ni omblo moro do en question we o. Défi fait bon halo nu ton mene. Qu'est-ce qui prouve que écoute basse yon nous oppo sous nous oppo bio défi fait no halo nu ton me hein cholo yo po ton ame mini les ko ogbon fie ne bo pon lo vien ton ba suche bo yin wana afo klen yon ton nu dagbe we a onete kono na me ni do jele ke e maka yin côté len dondi a boni do jele kwa we zon bo eblo ne bo tinde ya hwan ka vodi mi me e no jo sule yo mi me client le mi ma ga so kwe jo edin aye yo ne moro do ye ka jan wa gbe ye ton sinu gbon bo ero mo dibo epo poli je bo poro fi sensi asen epo perfect sen ro ma wo ko jin ka we me ko jin we me vraiment avec cette mission on a tout vu on entend tout ayi gon no de ton bon yon nu vi dagbe ni on de ko cho gbenu we de bono complicité da ku ne me bo ka lo ye ka bo ai mo lo nu ku imo wo ele le ko no do ja ni we le ko aji c'est pour ça me le malgré que c'est faux il no gbo nu me do ado ho di nu we gbo me fi bi we na so pla ko tu vraiment ça fait pitié okokoro alimo de cerveau yon odi lo nu ka paja yin lo odi lo sin fo me hon era jere fisensi ado ni yo lo grandma ton bo do na jere emi besida fisensi asi ko igbeje we eye de bo besida wa ne ma u be na da pa ton bo era besida gbin ina le besida gbin
no declare do jere mene dion mamlo le lo ko mene de ko wa wai mawo be da pa ko tan ko kan ilo mene lo jere ni do se do mbel meton do jere emi be sida bo mede ka donado ni be sida o e be sida de ni do mbel meton se do e be sida o tameli ni de te ye do bo yilo mbel meton bodona ki po so ta go me ya do ko won le ko jaye ne jonye na o fit ma do nu aso ndo sin ndo jere nye besi ho dem besi da bo ma pa en gari bo ene ko na tamelele me bo me na mo do je nde kuro fine wa ko en ko le wa iko Dada Diane. Ndonu mi do jere hwenu nya vio di do to me gudo o. Nous mon vio enseignement les déminouilles terrain la moyen. Quand tu regardes l'expression de son visage là, elle était tout le temps triste. Y no modo au. Bon, on bla on mi keka bon no cho coupe jeune lo di ba su no jo video ko dini di bo di dobo so wa hwe ya. Bon no bla ou keka bon, moi ça me faisait tellement de la peine. Tout bien la vérité aussi ouais gbedi. Et na bo train défi fait ouais. Vivi o soro nu me bo do khonu ye o. Koi. Irun do khoro me pa achi. Irun do khoro me pa si. Da gbodo ma bro le me. E do to bodo no yi. Agba si o to ton yi. Non ton de do fi non ton kwa vi non ton si. Irun do ko ten me au moins si vivant. Bon nous les kati le me. Boy dan pro nu ide aussi. Mi ka do mi ndo debo. Agba si o mi pon gbe me de diyan paralysé. Chobo non le do shi se zuwe. Boro shi se zuwe. Kole dodo ene mene le je ka tu gandi lo je vivi kui ma ude o. Cho mene le do akwe je wulu taka menu ye. Amo e ka ko fodi anche. Meno zewa bro so ale bo no zisanu ye le o. De e ba po diyan lo. Fite makaro makamedi. Yete o monde ya. koko do alimbondo se bo sin agbadagbe lo sa nye ka le mo koro podo ho o me ko se na o mene sin ho me do je ni do se do bel me do mi be si dai kodo pele wa yen to me diyan we ndo ite kabi vicencia o pidi e go do vikan o vikan wa zon be do yin o ho dagbo yin to e do fine gbi onu kan ya vikan wa yan suton bo pourquoi no le je to ho mi mo le do e de ma wa so mo kabi nu de da siton bo e sun le be o ye no so nu kwa kabi eno yi nu do sun le wu do yen le va do ho me pon e ka on so comprendre ko dia e ti mo yen mi flavo me de to mo hun tun a e ti do ni de da siton tan mama o kwe o mbo podi ne wa do asu bo tun do mi e yan su mi to e tun gan ire yan su mi to mi de le no bleble ti esin bo kon le vo do o en tout cas ho jen ka Dada bonjour. Mi mo ho de mi do ene o. Vicencia o. E ma igbeto di mi de gbeto pa di mi de ne. Elle est possédée. Hier do lantome o. Nou de si bo jene. Esprit de do agbaza tome o. Azo de si wa jene aga jene le. Bo sunu e karo bo fine le bi o. E no hegbe ton blewe me. Vicencia na mla ha me de o. Tuno me ne on do ra de do nde bo e mombo no interesse ton. E wa zima no je gome na komale. Sunu de no mla ha le o bo nu mi tun bisese o bo zenu kunda ibo wa pon vi eton mina mode do pulo po eton na fogbo. Bo me ne o la fine diyan. Fi bi de Vicencia ko ji do kume. Fi Vicencia do kume diyan. Maka we. Lo nou ene o nou de jakora boy do monsieur me dévoiler nou mi de ene o. Ma nou pe vine. Nou de sunu do azan no ado ho re o si. Ba e do ho do ka sunu ho no mo e.
fite no jido dai. Donc men les bien no inedo ici ouais, on est un pouvoir y est aussi. C'est comme ça. Elle a une assoiffée du sexe, nymphomane. Donc on le monde entier obi. To elle est mais monde entier elle est. Fi de so poa. Non, kaka bobia aliment nous cerveau c'est un bassa. Sujet de doté journée béton mais ouais kendo. Mais moi nous vivons dimbo à bedeu. Bon mon homme là vivre bro dudu et dire no dazon. E ouais nous edo mais edo. Vicence a pas pepepe. Bon quoi do fine boy do quoi miton ya quoi miton le wa boy do bi beni yewe boy do dudu e o nde ze buru eni nde juro Vicência e we na no ze wana wa so bondo no vivi bo aduo e na do me anso e wan o vie ni oton wan yon do po bo amisa agun do po me agun we bon kwa de su do turo to e po mo asu to e bon amo asu e iwe si sun we ni osi bo ze ni merevo ele iwe si me ni osi blaze ni merevo bon wa gbo to de pie no bla oni e de bise di mo yen se ko di ba mo pe mi o e do nu e kwa ni do ni bel metwe do mi do sida bon kwa de su ado ku ni o dinte de te ajando beto ro po dinte beto ton beto ro po na ba dinte ni de gbaru yiyi we buru beto me o e da no de kunwe me ni o do mo ame e kana no mo nu we de susin walo e we ranzo we beto kun me o bi je do eni bloa c'est que bon ne ka 20 000 no no me o e we yin ngoto fofo jise sin audio de dimblem tabi dada krikrisin audio de me la roche agbasi o e do nu eni le bi se we bon video ko de so aji vito ide sule bon ko so aka inu control nu me bon video ko de so aji o yezeni eno zesi asi no le zeni be asoropo no le si be si no le zeni se no le si se ti dignité de te ko su papa kale di ne te yin we ade do nu me ne te yin we ade do nu me pa na yin ro video esi sans biche moi par exemple do video de dio par exemple mi do gbe bon viche yi viche gbe gan yi viche bo no se merevo ni su fito na gbe we do mi lo de wa mi dio e so pe ka mi mo nte do e de so de di e de so sin pe ba en le bonase e se de ba lo de mi se do kanji egbe o ni do e se hun ni quelqu'un bo répondre nous mi e do me ko se ima mo ayo po se ino mo e yi me ko ni nye de ko do yo me ayi en to mo no iro no kunyo bo mi ka de gudo mi ro ko mo e ko moto mi e ro change pere ba mi e no akuro gbe lo me fi onu ya wa da yi o e si tan we na pin ni vito e ato dagbe o e na pin dagbe si tan ni vito e famille ni odiyan par exemple ni do o fofo ti agbasi ale do viyan nu video vodi bo konton itan de si viyan dasi ni bo bi okun kan ni o me de na je malan o ma bi ofine o c'est ça mi te que mini to pana me si ko do kwa mini se pana me si ko dai bo kun nu jo nu mi de le nu jo nu mi ni kun mi de le no comportement ni nyon papa de bi weton me o ya ko no de yi bo do kaka bo jodo kan o ito de yi bo le do kaka bo jodo bo le azeni ya ko no devo Cameroun devo but yo c'est e ma nyon ne e nyon han ko ne bi mo ade do fine di beto mo ko enwe di to beto blue activité to devo bo do ko enwe
Choboka chobo ni koton ni ko dagbe kaka ye egbe. Quand ne bi quoi mon officier si agonde. C'est pas normal. Mi quelqu'un non mi ren mon plebi we, mi ren mon plebi. Bon officier si anu kan don ko yo. Nu na don wo yo. Si on pe video into. Si on do piso ko de ado ne kwesi ko we ado. Ado be si 18 ans vieilli plan gandi yo be si 18 ans to pono cadre ton et non do ki cadre ton bo ne non c'est que ne kuno jen koni dia mais ouais à mon encadrement de bois bon ne kuno a un souci tout est bi complet quoi c'est que a dijon ne kuno mais bon ne kuno ni de vonu c'est pas normal bon mais les deux les bio azé mais bise do mon yon officier mais faut tout vegan ouais maman do ko do tout à l'heure din bodo de que emi tout e ganji donc no fata po yon no po ewe souci to yi da ho da ka wa dia amonu we lebi amokoro de bon me de buyin gan mo ya do don ya wono gan to lẹ́yìn ya wono gan to lẹ́yìn gan we de o wa de so gan we donc ayin gan we de le tible amokoro de donc a mo liberté ni 13 ans bo blo de juro obi mais dion il faut Kokoro agba elosanu vile mikudo le wenu. Okudo agba hendote. Ina chenu dokomi tombo pepipo. Nwa agba sabo ase ule dokoroko. Vivio nenvelinu. O ganele no akobono tame kakado ne kana qualifier bonji. Eze micro yana zwa gale tometon. De meton do bara wa kon yana sume. Bo eton karo hotome. Ben ne de bubo asa tome we no monde. Bo vide ezele boze na suo. Onuero chokoto menu sunu ene ole a vivi jro e kakabo. E ba technique. Olobo tempo kakabo du ge mama eta wen. Ndo hore sobo no de vivio mi do na homani. Ama ino do amina homani. Do boya e homani o esu de pedi de kosin eche gba peme file men do eche gba na gba esu e dide esu rien. Dada Florencia enye dida gba do e de ro peme fi e dide esu rien. E gba pete o din bon mi ka lele dimbo do holo le kaka mi na time do français gbe me. Bona alo France fongbe yo mewe na no bo ina se gbo pe o di bi amon ma ndoso fofole igbe dada le igbe mi na organiser mi de bo ko mani do vraiment de so ku qualifier die no gbonye pon pe o me no tuma escrow oui gangro oui assassin ouais c'est que les mots me manquent, je ne sais pas comment on peut qualifier cette fille là et dans tout ça là elle continue amon puisqu'il y a la loi de la nature va juger. Oh maman de doro tout à l'heure. Maman ema yaya ne. D'abord nous yaya ouais est-ce que soudo courage bodo nous fio do de ni do de mi do sida. Yaya Dieu dodo yaya. Elle a pris toutes ses précautions. Botuno de marin fieloni.
hihion e ka o no na nenduo le na lui gonde na blo bi momo a nde ma do vieni aussi a mi tele ko ilo e kudu gbe mi ton bo saya ni bo de do we mi enoblo gbe no do ye ke maudi si wende di dagbo mi ton le o gbetegbe mi se do gbeto yin mau pon bo ayi gbe nu ye. C'est ce qu'il faut voir. C'est un démon, un diable qui a pu convaincre tout le monde entier. Mais elle va payer. Tata Florence a bon no nye sundo to di o gbe e o me. A bon e pe yen me. Na lo ji ndo sida nko da gbe yin bon na yo do yin de wu. Kaka bona se telephone bo yo me de fo bodo na. Bo ina zo yan zo ni bo se bo che sona lile ame e do ya. Le ma do mi lo mo ya. Bon mo je ma do yo po ya. Peut-être que ko do mi de la pa sa fi na kunu yo po. Bonsoir, maman loko sabi kudo weleko. Ew, nyon do po chan no dida, pie no dida, komla no dida, bo kojo no dida, bon ton le no dida. Ew, but yo maybe no le do cercle do po me. Be so do da fi plan nyon no poeton, ko se da nyon do vivi si po egbe bo plan nyon to e bo teko a. Nyon no lo ka si teko a. Bo me ko to asiche gan pon, po ipo, podo asisu no yoyo po biye maybe no do kan do po me. Nue ka inu bo ino godeji nyon nu sunu da se no godeji wesin bo go ide bu so no vivi si vile si pesan me ya. Be no nu ma e pla bo vivi lo mere po asule dokpon we. Aucune dignité. Nte kane. Ah. Faut je sais un don rame yame. Ma ou parti mon tête don rame. Et qu'un anglo mon pepe. Mon dieu s'il a un moment blo lo na voûté vio. Et na voûté ton. Les non blo no yo me do pobe no yigbe do pepe. Mais elle va payer. Gbe obi ma o tun idian. Shuna le ma o je rire le ji pere ya. Egbe ti o pe yen ton gbe ni o. Audio o vidéo de da cri ton le de we. Mais peut-être aux États-Unis, vous essayez de voisine de maison, tu vas dans une maintenant, oui. Donc, il était rentré, on doit ta voix, mais bien forum, on dit bon, doyou. Mais rescapé les temps, était mais coucou, mais forum, on dit. Mais nous, c'est vivre ici, nous, blomi, de l'office, on faut vivre, mais de blomi, ma que ouais. Et ouais, ça c'est de mais nous, ben, elle est robol, ne mo, pour nous, check pour bon, mais au cas États-Unis, là, ma ou dit le boîte, mais il est dit. Echezu elo boîte me ye bo mi do kona kaka bo États-Unis le bureau vivi sewe o fi de bu so ponu vivi a vivi na le etia si na le adi bla do avion le bra ito de bu me militaire o fio bene gigo na bene tito si to lo me na le glo to le bien na su rondo vivi be bien na su rondo vivi no ni ofen e wen ale nu e bondo je ni do fi de mi na ku ye o ye de su no de do mo na e de o you no pon do me lo ti o ma u jin ka we huelo ti so wen ma o yin ame e wo huelo na dogba na no yin ro kunu ke si ni vo agbe na se ka mi o ye de so no li mo a me ni o si do mo ni yen mo na gade ya surtout que do egbe o ko to huelo ti ton do tu ton o na do ko e si ku mi ayen pe po pi o ma wa ja lono e do igbo mi ton e ku mi ton ji o no kre bi re ku ma wo be no le vo respecter ni wo we yi na do bona kono mau jinya medete na hu be na pe e ma ya poison ma je bo ma ka se pe alo business ya ta mi